नमस्कार जय जगन्नाथ जय बाबा बराड़ बालुंके पुणी एक वीडियो को आपण मानक स्वागत जानुँ। आपण माने केमिति अछंती आशा करछि समस्ते भलर थिबे आ खुशी रे थिबे। थंबनेल रु देखिकि आपण माने जानि सारथिबे वीडियोटी कहा ऊपर जाउछि, किंतु थंबनेल अपेक्षा वीडियोटी प्रथम रु शेष जाय देखिले बहुत कष्ट लागियो आपनको। जदि आपणकर हार्ट निर्मल हार्ट थाए कहा पाए दया मनोभाव थाए ताहले आपनको बहुत कष्ट हो। वीडियोटी स्टार्ट करिया पूर्व गोटे कथा कही रखिबी, जो भाई भौणी मानकर एई भली सबु असुविधार अछंती से भाई भौणी माने डायरेक्ट कॉल करिकी किछि कथा ही पारिबे, जो कथा कि आपन बहुत सत माने सत बाटर नै जिवो आउ सक्सेस आपण पाखक निश्चित रूपे आसीबो। चलतु वीडियोटी स्टार्ट करिया। वीडियोटी होछि मयूरभंज जिला केउ एक गाँ। से गाँर नाम केबे पचारि नाही कि बुझिया को भी चेष्टा करनी, किंतु जंगल एरिया मयूरभंज सब जगह जंगल तार तो किसी माने न थाए, किंतु जंगल एरिया मते से कहिथिले सेठी मोबाइल कारोबार बहुत कम हुए आउ सेठी नेटवर्क बहुत कम, टीवी भी बंद, किछि शक्ति करेंट भी एते मात्रा नहीं। से जो मैंने सोलार लगे से मान घरे करेंट नहले करेंट भी से जगह नहीं। घटनाटी होछि हमको निजे से लोकटी फोन करि नथिले, जार कथा मु कहिया पई चाहूछि सी हमको फोन करि नथिले कि मते भेले भी फोन कर नथिले। फोन करथिले आउ जण भौणी, सी भी तंगर ना सांग ना साथी ना कोन किछि नुह, किंतु सी मते फोन करथिले आ कहिले भाई आपन सहित किछि गोटे कथा मु शेयर करिया पई चाहूछि। आपन वीडियो मु बहुत टाइम धरि देखुछि आपन वीडियो मते भल लागुछि, किछि मात्रा रे हमकु माने सपोर्ट मिलुछि। दुख रे थिले आमे खुशी हे जाउछु कि गोटे मन रे स्ट्रांग आछि आमे निश्चित रूपे पाइ बोली। से आपको मु आगुर कॉल करा चाहूली किंतु कॉल कर नथिनी, आज कॉल करछि। कॉल कर कारण यही जे भाई प्रथम रु शेष जाए टिके शुणु, तापर मते किछि गोटे उपाय दियंतु मते कहिदिले। मु प्रथम रु शेष जाए आरंभ कले सुनिया पे समय तो बीतीगला बहुत, किंतु सब जान तो कहि हबे मिनिमम 1.5 ରୁ 2 घंटा बीतीगला। से कही सब जान तो कहले समय बहुत वीडियो लंबा हो, समय भी बहुत अधिक हो। आरंभ करवा वीडियोटी किंतु शॉर्ट रे आरंभ करवा। मयूरभंज जिलार केउ एक गाँ, से केउ एक गाँर नाटी मुझे जानी, किंतु से गाँर घर सब आख पाख टिके छाड़ी सब बिल मानक से सब घर द्वार है। ସେଇଠି ଜଣେ ମାନେ ଘର ପାଖରେ ଘର ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ସେ ପୁଅଟାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲା। ଯଦି ଭଲ ପାଇଥିଲା ୟାର ବାପା ଛୁଆଟି ବେଳୁ ମରିଯାଇଛି, କାର ନା ଝିଅର ଛୁଆଟି ବେଳୁ ସେ ଆର ପାରିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମା ସେଠି ଜାଳ ଫାଳ ଆଣି ପର ବିଲରେ ଧାନ ଫାନ ରୁଆ ରୁଇ ଆଉ ସେଠି ମାନେ ସେଠି ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲ ଯେତିକି ଅଛି ସେ ସବୁ ବାସନ ଫାସନ ମାଞ୍ଜି ମୁଞ୍ଜାକି ଯାହା ସବୁ କରିକି ଆଣନ୍ତି, ମା ଝିଅ ଚଳିଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମାଟି ଝିଅଟେ। ବାପ ଜଙ୍ଗଲ को जाइथिला आउ ना किए कौन है कौन नहीं कहि परिबेनी। सेठ सीधा तांको नै गेले ना डेड बॉडी तांको देहरे किछि आघात हेइ नथिला। से सेठी तांकर आर पारी चली जाइथिले। तापरे माटी ताको बहुत कष्ट मष्ट करी खाया पिया दे, सेठ पाठ पढ़ा भी एते नाही, खाया पिया दे तां बड़े कोड़े रखिथिले माने से बढ़िला आस्ते आस्ते झियो बढ़िया सहित सब किछि हेला। पुओ तांग घर किछि बाट 100 मीटर छाड़ी से पुअर घर तांको भीतर प्रेम संपर्क जागृत है। जो जागृत है घर पाखे घर आपण मैंने निश्चित रूप जानी सारथे। घर पाखे घर देखा कर माने राति अधरे कौन हो माँ जो सकाळ पाइब खाया फाया रेडी करी। आदिवासी लोक थिले जेहेतु से 2 दिन प्रकार काम करती, बिलवाड़ी जो हुए बिलवाड़ी जाती, ना से जो हांडिया रसी फसी जहाँ सब बिक्री हुए से सब बिक्री करी से चली जाती। से जो से बेपार को पलांती ये पुआटा कौन करे ना घर को आसे दिन मान माँ आसा पूर्व घंटे 2 घंटा पूर्व से तार पलि जाए। एम सब चले चले भितर थे
ଝଗଡ଼ାଝାଣ୍ଟି ହେଲା ପରେ ସିଏ ପୁଣି ଦି ଜଣ ଓକେ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। ଫେର କିଛି ଦିନ ପରେ କିଛି ଦିନ 5-6 ଦିନ ପରେ ଫେର ଏକାଠି ଗଲେ। ଫେର ସେମିତି ଚାଲିଲା। ସବୁଦିନ କିଛି ସମାନ ନଥାଏ ନା। ଚାଲିଲା ଯେମିତି ଝିଅର ପଜିଟିଭ ଆସିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଝିଅର ପଜିଟିଭ ଆସିଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେ ଝିଅର ପଜିଟିଭ ଆସିଲା ବୋଲି, ସେଇଠୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ସମୟ ବହୁତ ଗଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯଦି ତମେ କିଛି ଏଠି କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ମା ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ତାକୁ ତମେ ଆଉ ଏ ଭୁଲ ନ କରି ତାଙ୍କୁ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦିଅ, କାହିଁକିନା ସିଏ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ପେଟରେ ସେ ତିଆରି ହେଇସାରିଲାଣି। ତମେ ଯଦି ଏବେ କାଟିଦେବ ତାହେଲେ ସେ ମା ହିଁ ବିପଦରେ, ମା ହିଁ ମରିଯିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହିଁ ନାହିଁ। ଏଇସବୁ କଥା କହିଲା ପରେ ମା ପୁରା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ ଆସିଲା ପରେ ସିଏ ଆଉ କ'ଣ ବା କହିବ ନା, ସିଏ ଭଲରେ ଅଛି ତାକୁ ମାରିବ ଧରିବ, କିଛି ନ କହି ନ ବୁଝି ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚୁପ୍ କିଣି ବସି ପଡ଼ିଲା। 2ରୁ 3 ଦିନ ମାନେ ମା ଝିଅ କେହି ବି ଖାଇଲେନି, ସିଏ ବି କାମଧନ୍ଦା କିଛି କଲାନି, ସିଏ ଶୋଇକି ରହିଲା, ଇଏ ଶୋଇକି ରହିଲା। ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଘର ପାଖିଆ ଲୋକ ସବୁ ଆସିକି ବୁଝେଇଲେ କି ଯାହା ସବୁ ଅସୁବିଧା ତ ତାଙ୍କର ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବାହାଘର କରିଦେବା, ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ନେଇକି ରହିବେ, ଆଉ ଯାହା ତ ଘଟିଲା ସମୟ କୋଉ ବାଟରେ କାହାକୁ ନେଇକି କୋଉଠି ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବ ସିଏ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ କଥା। ଏତିକି କହିକି ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ ତା ମାଆକୁ। ତାଙ୍କ ମାଆ ବି ବୁଝି ବୁଝା ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୁଅକୁ ଫୋନ କରାହେଲା, ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାହେଲା କି ଆମ ଝିଅ ଆଉ ତମେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଭାଲ କାମ କରୁଥିଲ ତାର ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ଆଉ ତମେ ପୁଅ ଯଦି ବାହାଘର ନ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ମା ଝିଅ 2 ଜଣଙ୍କ ଭାସିଯିବୁ, ଆମେ ଲୋକ ବସେଇକି ବାହାଘରଟି କରିଦେବା। ଏତିକି ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ, ସେ ପୁଅଟି ହଁ ମାରିଲା ପରେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି, ତାଙ୍କ ଘରେ ମାନେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ହାଲାଚୁଲା ହେଇଯାଇଛି କି ତୁ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଭାଲ କାମ କରୁ ତାର କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଇ ଆସିଛି, କ'ଣ ସେ କରିବା କ'ଣ ନାହିଁ। ସେ ପୁଅଟି ଏମିତି ଯେ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଁରେ ଆଉ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲା, ତାହା ସହିତ ବି ସେମିତି ଥିଲା। ସିଏ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ କଲା ନା, ସେ କୁଆଡ଼େ ସେ ପଳେଇଲା ଯେ ତାର କିଛି ଆଉ ମାନେ ମାସେ 2 ମାସ ଯାଏଁ କିଛି ତାର ଆଉ ଖୋଜ ଖବର ରହିଲାନି। ସେଇଦିନ ରାତିରେ ମାରିଥିଲା, 2-3 ଦିନ ପରେ ହେବ, ସେଇଦିନ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା, ତା ଖୋଜ ଖବର ରହିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ମା ଝିଅ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, ସେ ପୁଅକୁ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଇଲେନି। ଆରେ ପୁଅକୁ ନ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆକୁ କ'ଣ ଯେ କହିବେ, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆକୁ ବସେଇ କ'ଣ ସିଏ ଭଲ ପାଇଥିଲା କି? କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମାନେ ଖୋଜିଲେ କେଉଁଠି ପାଇଲେନି, ନିଜେ ଭିତରେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ। 2 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଆମେ ଫସିଗଲୁ, ଆଉ ଲୋକ ବି କହିଲେ ଯଦି ଏମିତି ଝିଅ ରହିବ ଆମେ ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଚୂନ କାଳି ବୋଳିକି ଏ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଦେବୁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି, ଯଦି ଝିଅ ବାହା ନହେଲା ତେଣୁ ତମେ ଯେଉଁଠି ବି ବାହାଘର କର, ଝିଅ ବାହା ହେବା ଦରକାର। ଝିଅ ବାହା ନହେଲା ଆମ ଗାଁ ସାହିର ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ହେବ, ଆଉ ତମକୁ ତମ ଘର ଦ୍ୱାରା ଜାଳି ଜୁଳା ଦେଇ ତମକୁ ତଡ଼ି ଦେବୁ। ଏତିକି ହେଲା ପରେ ସିଏ ମା ଝିଅ 2 ଜଣ ପୁରା ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। ଆକୁ କିଛି ବୋଲି ରାମକୃଷ୍ଣ ସିଏ ତା ମା କହୁନଥାଏ, କାହିଁକିନା ଆଉ ଭୁଲ ତ କରିଦେଇଛି, ସିଏ ବି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାକୁ କେହି ମାରିବାକୁ ବି ହାତ ଯିବନି। ଏତିକି କହିଛି ଗାଁ ସାହି ଲୋକ ତାଙ୍କର ପଳେଇଲେ। ତାଙ୍କ 2 ଜଣ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କଲେ ଆମେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା। ଏମିତି ଖୋଜି ବହୁତ ଦିନ କାଳ ବିତିଗଲା। 3 ମାସ 4 ମାସ 5 ମାସ 6 ମାସ ତେଣିକି 9-10 ମାସ ବି ହେଇଗଲା। ତାର ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା ସେଠି ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ନଉ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ତଥାପି ନେଇକି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜାଳିଦେଲେ। ସେଠି ମେଡ଼ିକାଲରେ 7 ଦିନ ରହିକି ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଘର ଦେଖିଲେ, ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ବାଡ଼େଇ ବୁଡ଼ାଇକି ଭାଙ୍ଗି ସେ ଏରିଆ ପୁରା ସମାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭୋବ ହେଇ କାନ୍ଦିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପଲ୍ହା ମାରିକି ରହିଲେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆରେ। ସେଠି ବି ରଖେଇଦେଲେନି, ସେଠି ଗୋଡ଼େଇଲେ। ସେଠୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ପଳେଇଲେ। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ କି ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରଖେଇ ଦିଅ ନା, ସେମାନେ ଏମିତି ମାନେ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଗାଁର ଝିଅ ପୁଅ ପଟେଇ ଗୁଟାକି ତାଙ୍କ ପଇସା ଖାଇକି ଏମିତି ଭୁଲ ଭାଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି,
पेटे पिला धरी बुलुचंती फिर से गाँव तड़ा खाइले से गाँ बहुत गाँव तड़ा खाइला जाए गोटे गाँव में पहुँचले सेठी जन भौणी आम मो वीडियो देखती यूट्यूब वीडियो देखिकी सी देखती सबुदिन देखती सी जगह जा पहुँचले से कहले कि झील आमको टे रही जगह दिंतु आम तुम सब जन कम करूँ माँ झील मिसिकी है कि से जगह तो कहले से झीटी कौन कह बापा माँ को डाक पचारा ता बापा माँ कहारी कथा न शुणी न बुझी डायरेक्ट गोटे एक्सट्रा घर थिला सेठी रखापी देला कहले रही जाओ आ किसी काम धंदा कर न कर तुम पेट निजे पोष निजे रोजगार निजे पोष जिते थो नथिबो मु तुम किसी सहयोग हाथ बढ़ेबी एति कहला से रहिला माइंड ता मार माइंड कौन आसला कौन नहीं मु कहि परिबि नहीं आते निंदा अपवाद खाई 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 जिते आसी गोटे स्तय धरला गोटे जगार मत लगुच माइंड कि मत तो सी कहले कि मो माइंड लगुच झील को जो जाए गोटे जगार स्थापन कर सी केबे आपको छाड़ी कुआडे जीवन मत लगुच सी जो से झील को से जगार गोटे रखेदेला कि तार गोटे आश्रय देदेला तापर ये जीवनटा हारिदेला से रहिले से दिन रहिला भितर घर सामने गोटे आंब गछ अच्छे से आंब गछ राति 2टा 3टा केतटा टाइम हम कहीपर किंतु सेठी जाइए लुगा टांगी दौड़ा देदेला से माटी बहुत से सकाळ पाइला बेलू प्राय गाँ सारा लोक एकाठी होगी कंदा कटा ये कला ता झीटी समस्त दुख कले गोटे जिनस झीर गोटे छोट भूल पाई आज माटी दौड़ा दे मरीगला समय एते गाँ बुली 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 बहुत निंदा अपवाद खाई आते सब कर सारा किए बा सह सब जिनस से दौड़ा दे मरीगला झीटी बहुत कांदिला छोट छुआटे तार सी भी कौन कर सांगे सांगे से जो झीटी मु जहाँ कथा कहती से आम वीडियो देखे सांगे सांगे से मत कॉल कला कहला भाई मु जो कहानी कहूँ से झीटी मत कॉल कर कहानी सब कहला ये जो सब बीती जाए से सब कहला दीर्घ 30 दिन कहानी मतलब मु शुणी कार कथा मु कहवाई चाहे कहीं कार सक्सेस न हवा आगुरी कहवाटा कौन बा मु कहि उचित नुह आउ कहबी आ सक्सेस करी सक्सेस बेले कहले कौन हवा लाभ से मु कार कहे 30 दिन तलर कथा ये तर मत सी जो फोन कर यही सब विषय कहले एमती भाई ता माँ मरी जाती सब दूरे देले बाड़े बुड़ा जो गाँव को गले से गाँव में फोन करके कहले कि खबर पहुँचेले कि तुम्हें रखेदबनी गाँव में सी एमती बुली पुओ पिला जीवन नष्ट कर चोरी चुरा कर साड़ी कहले से मैंने कई पाखे पुरेला नहीं तापर मत कहले मुझे हो भौन ठीक अच्छे लगे करी स्वामी की फेरी आने चेष्टा करी कहीं गोटे माँ ता छुआ को धरी कुआड़ा जीव कौन सहारा तार कौन ता ना कहले मत कहला मु गोटे सोमवार 2टा सोमवार 3टा सोमवार पूजा कली से झीटी जो झीटी से कहते से झीटी माने से निज निजे उपास रहिला 3टा सोमवार बेलू तांकर देखाला से गोटे हाट थिला से हाट को सी जाइथिले से झीरे आ से छुआटा को नहीं से हाट देखाला पर से सब विषय देखिली गोटे झील छुआटे जार जन्म होइछि जो सब कहानी से ये जो झीटा जी जार छुआटे होइछि से जो सांग झीटा कहला पर ये हूँ से पुआटा या आज एति कांड है से झीटा जा सहित कथा कहला भाई आपण जहाँ करते सहित ये सब किसी ठीक कर सी भी मन मन बहुत खोजुला से पुआटा कि न कही पारी माने मु कही पारिनी ठाकुर पूजा आरंभ है 3टा सोमवार से पुआटा बहुत खोजी खोजी से जगह से एकाठी है ये तो भगवान का लीला कौटी किए केतले क्या सहित एकाठी हम से हूँ हाथ कथा सी एकाठी है सब घंटाटे खंडे बस कंदा कटा है से पुआटा विश्वास देला मु ते छाड़ी कुआड़े जीविनी जहाँ होगला मु डरिकी पलैली लुचिकी मत सब माइंड रे इे सियाड़े सब पुरेले माँ कहला तू ये बाहब मु पूरा जीवन हारिदेवी मैंने बहुत प्रेसर आइला मो उपरे से मुझे छाड़ी कुआडे कुआडे पलैली एबे तते छाड़ी कुआडे जीविनी जोटी कह मुझे तो नहीं रखी कि आम घर को ना जीवी ना टेंशन बाहर
ଏତିକି ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଯିଏ ତା ମାଆଟି ଦୌଡ଼ା ଦେଇ ମରିଗଲା। ଛୁଆଟାକୁ ଆସିକି ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି ୟା ଭିତରେ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ବିତିଗଲା ଭିତରେ ବର୍ଷକ ନୁହଁ 3ରୁ ହଁ ସେ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ଏକର ସେକର ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବୁଲିଲା ପରେ ଏଠିକି ରହିବେ, ସେଠି ରହିବେ, ସେଠି ରହିବେ, ବହୁତ ବୁଲି 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 ଲାଷ୍ଟକୁ ହିଁ ସେ ଜାଗାରେ ଅଟକିଥିଲେ। ବର୍ଷେ ତ ନୁହଁ, ମୋତେ କହୁଥିଲେ 6 ମାସରୁ 8 ମାସ ଭିତରେ, ମୁଁ ଭୁଲରେ ବର୍ଷେ କହିଦେଲି। ସେ ଛୁଆଟାକୁ ଏତିକି ସମୟ ବୁଲିଲା ପରେ ତାକୁ ସେ 2 ଜଣ ଏକାଠି ହେଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ଫୋନ୍ରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି 2 ଜଣଙ୍କ କଥା ହେଲେ କି ଭାଇ ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଯେଉଁ 3ଟା ଆଉ ଯେଉଁ 4ଟା ରହିଲା ଆପଣ ଟିକେ ଆମ ପାଇଁ କରିଦେବେ। ଏତିକି ଭାରି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ମିଳାମିଶା କଲା ଭିତରେ ପିରିୟଡ଼୍ସ ମାନେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହେଇଗଲା ଭିତରେ ସବୁ ସେ ପୁଅଟି ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ା ଦେଇ ଗଲା। ତାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ନିଆଁ ଜଳିଲା ପରେ ମାନେ ସେ ମାଟିକି ବାଡ଼େଇ ସମାନ କରିଦେଲେ, ଗାଁରୁ ତଡ଼ି ଦେଲେ, ଯେଉଁଠି ରହିଲା ଗୋଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇଲେ। 2 ଜଣ ବହୁତ ଗାଁ ବୁଲି ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ସେ ଭଉଣୀ ଜଣକ ସିଏ ମୋତେ କଲ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ମାନେ ଇଏ କହିଲେ, ଅସୁବିଧା କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଅସୁବିଧାଟି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ନୀତି ନିୟମ ଭାବରେ ଯେମିତି ଜଣାଯାଏ ସେମିତି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଡାକ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏବେ ଏକାଠି କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ସେଇ ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟପିକ୍ ନେଇକି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣେଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ପ୍ରେମରେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇଛ ହେଲେ ସିଏ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ତମେ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇଛ, ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ପୁଅ 2ଟା ଝିଅ, ତମକୁ କିଛି କଥା ହେଉଛି, ତା ସହିତ କିଛି କଥା ହେଉଛି, ତମେ ନଥିଲେ ସିଏ ଅଛି, ସିଏ ନଥିଲେ ତମେ ଅଛ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯାଉଛି କି ମୋତେ ସିଏ ଏକା ଭଲ ପାଉ ଆଉ କାହାକୁ ନ ଭଲ ପାଉ। ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ମାନେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ହଉ, ଆପଣମାନେ ଥରେ ମାତ୍ର କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସକ୍ସେସ୍ର ରାସ୍ତା ପାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟପିକ୍ ନେଇ, ଆଉ କାହାର ସକ୍ସେସ୍ର ବାଟ ନେଇ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବି। ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ସକ୍ସେସ୍ର ଫୋନ୍ ନ ଆସିଥିବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବିନି, ବରଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ହଉ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ପକାଇବି ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବିଦାୟ ଦେବେ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର।